जिंदाबाद जिंदाबाद नौशाही जिंदाबाद 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 नौशाही जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे एक दो बीजेपी को फेंक दो अरे एक दो बीजेपी को फेंक दो नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी अरे नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है अरे जब जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद आमका जाय मातशें सोशल डिस्टन्सिंग आमका जाय लोकशाही आमका जाय आमका जाय आमका जाय लोकशाही आमका जाय आमका जाय आमका जाय लोकशाही आमका जाय आमका जाय आमका जाय लोकशाही आमका जाय नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी बीजेपी मुर्दाबाद हमका जाए लोकशाही आमका जाय लोकशाही आमका जाय मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी तानाशाही नहीं चलेगी मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी मुर्दाबाद अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी तो मुर्दाबाद हमका जाए लोकशाही आमका जाय अरे हमका जाए नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी आमका जाय आमका जाय लोकशाही आमका जाय आमका जाय आमका जाय लोकशाही आमका जाय पार्टी
हय तुमी थंयतरी येतले सगळे जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आमका जाय, आमका जाय। आमकां भायर काडल्या म्हणटा न्ही आमकां भायर काडल्या तांणी न्ही आमी फक्त कितें डिमांड केल्लो आमचो डिमांड कितें आशिल्लो एसेंब्ली भितर आमी सांगिल्लें की सगळ्यांत पयलीं तुमी कोविडाचेर डिस्कशन करा आज परिस्थिती कितें आसा ती पळया तुमकांय खबर आहा कोण कोण सारको धड आसा कोण धड ना कांयच कळना काल म्हाका मेळिल्लो मनीस आज कोविडाक पावता अशी परिस्थिती जाल्या प्रत्येक जाण भिवून एकामेकाक पळयता आनी म्हणून आमचो म्हणणें आशिल्लें की कोवीड पॅन्डेमिकाचेर फूल फ्लॅज डिस्कशन जावचें मागीर तुमी वोट एन अकावंट घेया तें करपाक दिलें ना आनी वयल्यान आमकां नेम करून तांणी भायर काडलें आनी मागीर आपल्याक जाय तशें म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासांत तुमी चॅक करा गोंयच्या इतिहासांत फर्स्ट टायम एसेंब्लीक एका दिसाक इतले डिमांड्स आनी इतली बिलां पास जाली आतां गिरीशान सांगिल्लें आसा की आमचो देश कितले सकल परिस्थिती पावला की डेमोक्रेसी काबार जायत आसा आयज न्हीद ऑफ द आवर आमी म्हणटात ते भशेन कोवीड आनी चायना आनी इकॉनॉमी सारकी सकल पावल्या कोवीड आतां सुमार 1.5 मिलियन जाल्ले आसा लोक एफेक्ट जाल्ले आसा पूण तें तांकां लागूंक ना तांकां काँग्रेस हुंय सरकार आहा तो कितकून काबार करचें हें तांचें एकूच तांगेलो फॉर्मुला आनी हें ट्राय कोत्ताय डेमोक्रेसी सारकी काबार सगळें तें जाल्यार जाता तांकां पूण कशे भाशेन BJP थिंगा सरकार हाडपाक हो ते प्रयत्न करतात तेन्ना लोक आज लोकांचे दोळे उक्ते आसात लोक जाणात आनी लोक जेन्ना टायम येतलो तेन्ना BJPक लिसांव शिकयतले ह्यो आमकां भावना गव्हर्नरान कितें सांगलें तुमकां गव्हर्नर कितें सांगतलो दिल न्ही तो कन्वे करतलो हाका प्रेजिडेंटीक आनी मेमोरंडम दिल तो थिंग प्रेजिडेंटीक दिवपाक लोकशाही प्रधान देश म्हणटकीर इट इज द गव्हर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल हे आमी सगळे मानतात आज पर्यंत ह्या देशांत जेन्ना जेन्ना सरकारां जाल्या ती लोकशाही पद्दतीन जाल्या आनी म्हणून आज जे ह्या देशांत घडटा ज्या पद्दतीन लोकशाही पद्दतीन निवडून आयिल्ले लोकप्रतिनिधीक व्हरपाचो प्रयत्न जाता सरकारांक उडोवपाचो प्रयत्न जाता ताचो निशेध करपा खातीर नॅशनल लेवलाचेर काँग्रेस पक्षान जो प्रोग्राम दिल्लो त्या प्रोग्रामाच्या प्रमाणे आमी आज हांगा राजभवनाच्या मुखार एजिटेशन केलां आनी एक मेमोरंडम राष्ट्रपतीक दिवपाक गव्हर्नरा कडेन सोपयला की ताणें इंटरफियर करचें आनी लोकशाही वाचोवची कारण लोकशाही वाचली जाल्यार हो देश वाचतलो अशें आमचें ठाम म्हणणें आसा आनी म्हणूनच म्हाका दिसता आज परिस्थिती अशी आयिल्ली आसा की लोकांनी जर मुखार सरून ही लोकशाही वाचयली ना जाल्यार हो देश खंय पावतलो हाची चिंता आमकां सगळ्यांक पडिल्ली आसा आनी म्हणून त्या खातीर आज आमी हांगा सगळे पावस पडटा आसतना सुद्दां हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता कार्यकर्त्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कारण इतलो पावस आमी धरून आशिल्ले कार्यकर्ते आसतले म्हणून ज्या पद्दतीन कार्यकर्ते हांगा जमले आय कॉंग्रॅच्युलेट देम फॉर देअर स्पिरीट टू सेव द डेमोक्रेसी इन द एंटायर कंट्री सो आमचो एक नॅशनल प्रोग्राम आशिल्लो आमचो डेमॉन्स्ट्रेशन करपाचो की ज्या तरेन BJPच्या सरकारान दादागिरी करून लोकांनी निवडून दिल्ले सरकार आपल्या ताब्यात घेवपाक जे प्रयत्न गोंया साकून सुरू केल्ले गोंयांक आनी मणिपुराक लोकांनी काँग्रेसीक इलेक्ट केल्ले पूण तेणी तेन्ना राज्यपाला यूज केलो पयशांची बॅगां यूज केली आनी आपलो सरकार गोंयच्या लोकांचेर आनी मणिपूरच्या लोकांचेर लादलो तेजे नंतर कर्नाटकांत गव्हर्मेंट फॉर्म जालो कर्नाटकांकूय तेणी तशेंच केलें राज्यपाला यूज केलो बाकी सगळे CBI आनी सगळी मशिनरी यूज केली आनी आपलो सरकार थंय लागलो मध्य प्रदेशांत क्लियर लोकांनी मॅन्डेट दिली काँग्रेसच्या सरकाराक मध्य प्रदेशाकूय तेंच केलें आनी मध्य प्रदेशांत तें करता आसतना कोवीड लॉकडावन करपाची जी गरज आशिल्ली इंटरनॅशनल फ्लायट्स बंद करून तें जर तेन्ना केल्लें जाल्यार आयज देशांत जे 16 लाख
कोविड पॉझिटिव्ह केसीस जाल्ल्यो आसा त्यो जावपा नाशिल्ली आनी आयज देश जो कोविडान काबार केला ताका बीजेपी जबाबदार, कारण तांकां मध्य प्रदेशाक बीजेपीचो सरकार स्थापन करपा जाय आशिल्लो. तेजे नंतर तेणी आतां ज्या तरेन राज्यपालाक ते वापरतात, स पावटी कॅबिनेट रिकमेंड करता की असेंब्ली कन्वेन कर म्हणून, आनी कॅबिनेटीच्या रिजेक्ट करपाचे पावर राज्यपालाक ना. तरी आसतना 6 पावटी राज्यपाल विधानसभा कॉल करना, अधिवेशन कॉल करना, आनी 7वे पावटी ते काल कॉल करता ते सुद्दां आनी 16 दीस दिवपाक. म्हणजे ज्या तरेन बीजेपी सरकारान आपली जी प्रायोरिटी आशिल्ली, बीजेपी सरकार आयज सगळो एक जावन आपली सगळी मशिनरी एक करून, कॉन्स्टिट्युशनल जितल्यो मशिनरी एक करून कोविडा अगेन्स्ट फायट करपाक जाय आशिल्ली. जे इकॉनॉमीक मेल्ट डावन जाला, इकॉनॉमीक रिवायव करपाक एफर्ट्स करपाक जाय आशिल्ले. चायना आमचे जमनीन भितर सरलेलो आसा, चायना कडेन फायट करपाक जाय आशिल्ले. पूण आख्खो सरकार हो काँग्रेसी कडेन झगडटा, डेमोक्रेसी कडेन झगडटा आनी कॉन्स्टिट्युशनाचे कडेन झगडटा. त्याचो आमी निशेध केला आनी राज्यपालाची हस्तक्षेप आमी मागल्यात. आमी राज्यपालाक मागला की तुम्ही इमिजिएटली आमचे मेमोरेंडम राष्ट्रपतीक धाडात. राष्ट्रपती जर इंटरफेअर जायना जाल्यार देशाचें कॉन्स्टिट्युशन काबार जातलें. डेमोक्रेसी ऑलरेडी धोक्यान येयल्ली आसा. कॉन्स्टिट्युशनल इन्स्टिट्यूशन आसा ती काबार करपाक वयतात आनी हितून लोकांचो सगळ्यांचो विश्वास वयतलो. सो हे आमी निवेदन आयज राज्यपालांक दिल्लें आसा. आयज काँग्रेस पार्टी, काँग्रेस पक्ष along with frontal organizations like Mahila Congress, Youth Congress, NSUI, Sevadal, District, we all have come in during this COVID times to protest in front of Raj Bhavan, and we are protesting, we are condemning what is happening in India today. Today, if you all go to see, the BJP leaders, the BJP party is more interested in importing and getting the elected members into their parties just to come into power. BJP is only interested in coming into power and absolute power. तांकां आनी कित्याचेच पडून वचूना. तांकां आयज दिसता की coming in power is supreme. And if you all go and see in the past what they tried doing in Manipur, what they tried doing in Karnataka, what they tried to do in Madhya Pradesh, why go far? What they did in Goa. तांचे पावरान येवना. लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली कोणाक? लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली काँग्रेसाक. लोकांनी मॅन्डेट दिल्ली हाताक. बट दे वर मोर बिझी and they are more busy using all their might and luring the elected members. I would like to bring to your notice, in Madhya Pradesh, if you go to see, जेन्ना कोरोना व्हायरस इन्क्रीज जावपाक लागले देशभर, तेन्ना मध्य प्रदेशाक लागून तेणी आख्खे सबंद नेशनाक लॉकडावनांतल्यान थांबोवन दवरले. They kept on hold the lockdown only because they were more interested in coming in Madhya Pradesh into power. And if you go to see today, India has touched around 16 lakhs of corona. And this has happened only because of the BJP government. म्हाका सांगपाक जाय की गोंयान देखून पयस वचपाची गरज ना. गोंयान तुमी पयला आसतले आमी 17 जाण आयिल्ले. सरकार करतले म्हणून हेणी रात्या रात कशे सरकार केले आनी मागीर पयले एकल्याक व्हेलो काँग्रेसांतलो, मागीर 2 जाणांक व्हेले. पयले म्हणटा ते सुभाष शिरोडकराक व्हेलो, मागीर गेलो विश्वजीत वचून सुभाष शिरोडकर गेलो, सोपटे गेलो. सोपटे वतकीर 10 जाणांकनी आनी 10 जाणांकनी तेणी आयज व्हेले. आयज हांकां कित्याक लागून व्हेले? एक तर पोजिशनाची आस दाखयली, मिनिस्ट्रीची आस दाखयली, चेअरमॅनशिपाची आस दाखयली, आनी दुसरें म्हणटा ते लोकांक खबर आसा कितें दाखयलें तें. हेंचे कडेन आयज पयसो आसा मंत्री लिडरांकनी इम्पोर्ट करपाक, फ्रॉम काँग्रेस टू बीजेपी तांकां मंत्री करपाक हेंचे कडेन इम्पोर्ट करपाक पयशे आसा. पूण कोविड-19 आयज सबंद देशांत आयज चालू आसा, स्प्रेड जावपाक लागला, लोक मरपाक लागल्या, जॉब ना, लोकांक खाण ना, कांय ना. पूण आयज पळोवपाक गेल्यार पयस वचपाची गरज ना. आयज मडगांव कोविडांत पळयात तुमी, ESI जे कोविड हॉस्पिटल आसा, त्या कोविड हॉस्पिटलांत आयज व्हेंटिलेटर्स ना, मेडिसिन्स ना. वी आर लॅकिंग ऑफ मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट फॅसिलिटीज, बेड्स. And as what I was saying is, you had told me about testing. Reports pending asa, around 8,000 to 9,000 reports are pending.
रिपोर्ट दिवपाक 7-8 दीस लागता तेन्ना म्हणल्यार तो मनीस दुसऱ्यांच्या हितून कॉन्टॅक्टान येता आनी स्प्रेड जाता. हांव मागता सरकारा कडेन, हांव मागता विश्वजिता कडेन जो आयज मंत्री आसा, जो आयज हो हेल्थ मिनिस्टर आसा, तेणे हितून लक्ष घालचें. आयज कोवीड खंय हॉस्पिटलांत एक कॅन्सर पेशंट आसा, ती बायल तिची चलयेक देखून कोवीड जाला, पूण तिका खंय बसपाक आनी बेड सारकी ना ती सोड, पूण ट्रिटमेंट दिवपाक ती कॅन्सर पेशंटा कडेन हांकां ऑक्सिजन ना, व्हेंटिलेटर्स ना. सो मागता हेजेर लक्ष घालपाक. आनी जशें आमी टुडे एज वी आर कंडेमिंग द अनडेमोक्रेटीक प्रोसेस of importing the leaders, we feel that what they have done in Manipur, they have disqualified the leaders who have gone and who tried to join the RD parties to form the government. They have disqualified. हांव मागता की अशेंच गोंयच्यान देखून सरकारान आमी देखून करपाक जाय म्हणून. आनी राजस्थानात ला सांगपाक म्हळ्यार राजस्थानाक जे जाल्लें आसा सगल्यांक खबर आसा हाव दे आर ट्रायींग देअर बेस्ट टू इम्पोर्ट द लिडर्स. तांकां हाडून काँग्रेसाचे दुसरे पक्षांतले हाडून पावरांत येवपाक लागून हे करपाक लागल्यात. तांकां सांगपाक सोदता राजस्थानाक दे आर ओनली युजींग द ऑफिशियल्स लायक CBI. एक तरी थ्रेट घालतात, एक तरी धमकी, एक तरी पयशांचो नेट दाखोवन हे करपाक लागल्या. बट लास्ट आय वूड लायक टू से कर्माज हिट बॅक. वॉट इज कर्माज? यू डू गुड, यू गेट बॅड. आयज ते कर्मा कडेन खेळपाक लागल्या. सगळ्या वता थंय नेशनात ते धांवपाल्यात. आतां फ्युचरांत म्हाका दिसता महाराष्ट्रान छत्तीसगडात देखून तांचे स्टार्ट जातलें लिडर्सांक इम्पोर्ट करून सरकार करपाक. सो ह्या गव्हर्मेंटाक म्हणटा ते BJPक फक्त इम्पोर्ट करून पावर 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 एब्सोल्यूट पावराची येवपाची तांकां ते वेध लागिल्लो आसा. तो कर्मा वील टीच देम इन 2022 बिकॉज पीपल हॅड वोटेड and they have cheated the mandate. They have not cheated anyone. They have cheated the people throughout the nation, and those people will show these gaddars. That's it.